रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अल्लाह ताला के नजदीक अशर जुल्हिज्जा से ज्यादा फजीलत वाला कोई दिन नहीं और न इन दिनों के अमल से और किसी दिन का अमल ज्यादा महबूब है। लिहाजा तुम इन दिनों में तस्बीह यानी सुबहान अल्लाह, ये कितना है आसान, थोड़े से वर्ड हैं और इसकी फजीलत भी हदीस तैयबा में मिलती है। जुबान पे हल्के हैं लेकिन आमाल के लिहाज से बहुत भारी हैं। आप इसकी आदत बनाइए। महबूब का फरमान क्या कि तुम इन दिनों में तस्बीह यानी सुबहान अल्लाह और तहलील यानी ला इलाहा इल्लल्लाह और तकबीर यानी अल्लाहु अकबर, तहमीद अल्हम्दुलिल्लाह कसरत से कहा करो। मौजमल कबीर और तिबरानी, ये देखिए बहुत ही प्यारी चीजें, हमें तो एक एक चीज की रहनुमाई मिलती है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से। आपने अपनी जुबान को अल्लाह के जिक्र से तर रखना है। आप सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह और इसके अलावा इस्तिगफार, दरूद पाक, बहुत ही प्यारी चीजें, बड़ी नेमतें हमारे पास, हमें इनकी कदर करनी है और पढ़ना है। खुद भी अपने बच्चों को भी कहा कीजिए कि चलो मिल के बैठते हैं, मिल के बैठ के अल्लाह का जिक्र करते हैं, बैठ के दरूद पाक पढ़ते हैं, बैठ के सारे चलें कुरान करीम पढ़ते हैं। अपना शेड्यूल भी बना सकते हैं आप इन दिनों में, जैसे 10 दिन हैं, 10 दिनों के अंदर आप जैसे सोच लें कि हमने कुरान करीम मुकम्मल पढ़ना है। वो भी तो बड़ा आसान है, डेली के हिसाब से 3 पारे ही तो बनते हैं, ज्यादा टाइम भी तो नहीं लगता। उसका भी आप शेड्यूल बना सकते हैं। जैसे बाज लोग, जैसे आजकल छुट्टियां हैं, ना भी छुट्टियां हो तो सुबह के टाइम बहुत टाइम होता है, 1 या 2 पारे आसानी के साथ पढ़े जा सकते हैं। हर नमाज के साथ भी आप आधा आधा पारा पढ़ सकते हैं। जिस टाइम आप देखें काम थोड़ा है, उस तो थोड़ा ज्यादा पढ़ लीजिए। कम अज कम 3 पारे जब आप पढ़ेंगे तो आसानी के साथ पूरा कुरान करीम मुकम्मल हो जाएगा। और अगर तराजम के साथ पढ़ेंगे तब भी पढ़ा जा सकता है। हाँ, सुस्ती नहीं करेंगे आप। इन दिनों को आपने नींद के नजर नहीं करना, गफलत में ये दिन नहीं गुजारने। देखिए जिंदगी बहुत गुजर गई, थोड़ी सी तो टाइम अभी हमारे पास है, उसको हमने कीमती बनाना है। क्या आप कोशिश करेंगे? इंशाअल्लाह। अगर आपने सुस्ती का मुजाहिरा किया तो उस बच्चे की मिसाल भी तो ज़हन में रखिए। जो बच्चा शुरू के दिनों में खेलता रहता है और इम्तिहान के दिनों में फिर क्या वो हंसता है? नहीं, रोता है, क्योंकि सिलेबस उसे कवर नहीं होता। फिर वो रोता है, फिर रिजल्ट वाले दिन शर्मिंदगी उठाता है। और अगर मैट्रिक या बोर्ड वगैरह के पेपर हों, उसका रिजल्ट हो, तो सारी जिंदगी उसे मुंह मोड़ता है, छुपाता रहता है, किसी को पता ना चल जाए। तो इसी तरह अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, सोचिए, जो लोग कहते हैं बुढ़ापे में जाके इस्तिगफार कर लेंगे, इबादत कर लेंगे, पहले तो मुझे और आप सबको पता है कि मौत का वक्त मुअय्यन नहीं। कितने ही नौजवान बच्चे हमारे आंखों के सामने इस दुनिया से पर्दा कर जाते हैं, चले जाते हैं। उनको क्या बुढ़ापे तक का मौका मिलता है? फॉर एग्जाम्पल, जिनको मिलता है तो क्या वो इबादत का फिर हक अदा करते हैं या कर सकते हैं? जवानी की इबादत अल्लाह को ज्यादा पसंद है, बुढ़ापे की भी बड़ी पसंद है। वो तो मेहरबान है, जब भी बंदा उसकी तरफ लौट के जाता है वो तो थाम लेता है। लेकिन जवानी की इबादत, जवानी के सजदे बहुत पसंद है रब्बे करीम को।
جن لوگوں کی ایج زیادہ ہو چکی ہے انہیں تو زیادہ کوشاں ہونا چاہیے، اور جو لوگ صحت مند ہیں، ٹائم بھی ہے، نوجوان طبقہ ہے، ان کو زیادہ سے زیادہ محنت کرنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے. یہ اعمال اللہ کو زیادہ پسند ہے. اور جب ذہن میں ہوتا ہے کہ یہ محبوب دن ہے، اللہ اکبر، یہ اللہ کے محبوب دن ہے، اور پھر ہر ایک کا ریوارڈ اللہ بڑا اچھا دیتا ہے. جیسے رمضان میں جیسے ایک نیکی کے بدلے میں کم از کم 10، زیادہ سے زیادہ بہت زیادہ، اور رمضان میں ایک نماز کا بدلہ یا ایک نیکی کا بدلہ کم از کم 70 گنا ہوتا ہے. اب جب دن ہو محبوب، پھر کتنا ریوارڈ رب کریم دیتا ہوگا، بہت زیادہ. تو آپ نے ان دنوں کے اندر جتنا آسانی سے آپ سے ہو سکے گھر کی طرف بھی توجہ دیجیے، لیکن جو فالتو ٹائم ضائع کرتے ہیں نا اس کو بس نکال دیں. یہ جو باتیں کرتے ہیں فون پہ لمبی لمبی سے، اور سناتے وقت سناتے کے سناتے، تو تنوں پتہ ہے گل ہوئی، ان ساری چیزوں کو ہم نے چھوڑ دینا ہے. ہاں، غیبتوں اور چغلیوں ان کو بھی چھوڑ دیں، تاکہ جو اعمال آپ کریں اس میں تو روح بھی ہو نا. یہ نہ ہو کہ جیسے قرآن کریم میں آتا ہے کہ ایک عورت جو ساری رات وہ جو سوت ہوتا ہے وہ کاٹتی رہتی ہے اور پھر وہ اجاڑ دیتی ہے اپنے ہاتھوں سے. یہ میں نے آپ کو واقعہ سنایا ہوا ہے. یہ نہ ہو کہ آپ ساری عبادات بھی کریں اور پھر ساتھ ہی گھن لگ جائے ان عبادات کو. جیسے ایک آٹے کی بوری کو بے شک آپ نے صاف ستھری دھو کے رکھی ہوئی ہو، لیکن پھر اس کے ساتھ لگ جائے تو آپ کا کیا خیال ہے، کیا بنے گا؟ یہ چوہا لگ جائے تو ضائع ہو جائے گا نا. آپ جب نیک اعمال کریں گے تو یہ جو بری بری چیزیں اس کو بھی چھوڑیں گے، تب فائدہ ہوگا. غیبت کو، چغلی کو، غیبت تو عادت سی بن گئی ہے سب کی، اس کو سب سے پہلے آپ نکال دیجئے. اور جھوٹ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹا تو میرا امت ہی نہیں ہے. جب رسول اللہ رخ انور پھیر گے تو کدھر جائیں گے؟ جھوٹ کو بھی نکال دیں. اس طرح ایک ایک برائی جو ہے وہ ہر گھنٹے میں بھی نکالیں گے تب ایک دن میں ہی آپ ستھرے ہو جائیں گے. اور پھر عبادات اچھے طریقے سے کریں گے تو انشاءاللہ رب کریم ہمیں بہت ساری دنیاوی اور اخروی نعمتوں سے مالا مال کرے گا. ہمیشہ مجھے بھی اور آپ اپنے ادارے عطا القرآن کو دعاؤں میں لازماً یاد رکھا کریں. اور پھر جو بچے ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں، اللہ سب کو عزتیں دے، کامیابیاں دے. سب کے لیے دعا بھی کیا کیجیے.